Ancha munasqa wayqiy panay, may sumah p'unchaw kunan unchaw, may sumahtan kunanqa taytanchispa palabranta ukmanta t'aqwirisunchis, ukmanta ñawinchayosunchis, maymantara hamushanki karu llaqtamantachu, llakisqachu hamushanki, onqusqachu hamushanki, mana allinchu vidaykipi kashan, kunan ukmanta taytanchispa palabranta qhawayosunchis, kunan qhawayuspa taytanchis rimaywasunchis, imatas pay munan noqanchis rurananchispaq. Wayqiy panay kunantaq anchipi, pichu kashan laduykipi, napayukusunchis, napayukuspataq llipinchis, k'umuyukusunchis, mañayukunanchispaq, mañayukusunchis. Yayayku hanaq pachapi kaq taytayku, may sumaqmin taytallay huñukamuyku llipiyku wawaykikuna, wakinkuna taytay sunquykupi kusisqa may pachachus ujunchaw qanman iñakamurayku, ujunchaw qanta aceptayuraykiku sunquykupi, ujunchaw ñanliykiman chimpayurayku, may sumaqmin chay, kaykama cuidawankiku, kaykama imana pasaran vidaykupi chaypas qanchay ukhupi kasharanki. Pero taytay de repente kaypi kashanman wawaykikuna, de repente chayllaraq hamushanku, chayllaraq chimpayamushanku, y qanlla riqsinki taytay pis unqusqa kashan, pis llakisqa kashan, pis mana allinpi purishan, pis llakisqa wawankunamanta kashan. Taytay ichaqa graciastan kumuykiku, porque kaykama apayamankiku, kaypi tarikushayku, kunantaq taytallay sunquykuta kichari, umaykuta kichari, llipiyku palabraykita chaskiyunaykupaq, qan saminchayu sapankuq wawaykita, qan taytay rimaywayku palabraykik chawpinta, chaytan mañayakamuykiku Jesucristo yayku sutinpi. Amén. Ancha munasqa wayqi panaykuna, may kusikuymin kunan p'unchaw, kunan unchaw, kunan tuta huñuykusqanchis, may pachachus taytanchispa palabranta qillqanta uyariyukusunchis. Wayqiy panay, kay vidapi a veces noqanchis llakisqa purishanchis, a veces unqusqa kashanchis, a veces problema ukhupi tarikunchis, llakisqa, mana mayta puririspa atispa. Pero wayqiy kunan taytanchispa palabranta qhawayusunchis, kunan taytanchispa palabranta ñawinchayusunchis. Wayqiy kunan tiempo runakuna mana karanchu nishu diferentichu akay taytanchispa p'unchawnin, may pachach kay pachapi kasharan hina, chayna runakunawan mana diferentichu kanchis, sino kasqan kanchis. Paykuna llakikuran, nuqanchis llakikunchis. Paykuna waqaran, nuqanchis waqanchis. Paykuna problemapi puriranku, nuqanchis problemapi purinchis. Paykuna taytanchista junchaw chimpayuranku, nuqanchis taytanchisman chimpayamuranchis, y si no chimpayunanchis kashan. Anchi wayqiy panay kunan kichariyusunchis, kay San Juan qillqapi, hatun t'aqayninpi tawa huch'uy t'aqayninpita 15. Wayqiy Jesucristo yayanchis kay munduta purisharan, kay pachapi purisharan hinaqa, mana pitapas hinallataqa qhawariranchu, mana pitapas ahinallataqa puriqta saqitamunanchu. Payqa anchuyuq, payqa puririq, payqa de repente tupayuq runakunawan anchita ruraran. Kunanpas taytanchisqa chayllatataq rurayta munan nuqanchiswan. Anchi qhawari kay San Juan qillqapi hatun t'aqayninpi tawa, huch'uy t'aqayninpita hiskay,
anchipi kayta niwasunchis taytanchispa qillqan 15 huch'it aqaynimpi ninga hinata Jesucristo yayanchis luqsisqa aqay Judea llaqtamanta yuqta risharan Galilea llaqtaman kutisharan hinaspataq chawpinta pay pasanan karan aqay Samaria llaqtanta wayqiypanay qhawari kay contexto kashan hinaspa yaykuyamuran aqay Samaria llaqtaman maypachachus Sicar pozo anchipi karan Jacobpa taytankuna kuranku aqay Joseman wayqi qhawari kaypi kashan llaqta iski llaqta 15 llaqta Judea llaqta Galilea llaqta Jesucristo yanchis Judea llaqtamanta purisharan Galilea llaqtaman pero taytanchis palabran nin kay Samaria llaqtanta cruzanan karan porque chay ñanqa karan mana ñanqa kaqchu sitsuq ñanta munankuman karan chayqa urqunta pampanta cruzankuman karan chayraq chayunkuman karan Galilea llaqtaman pero wayqipana anchi tiempopi mana diferentechu noqanchisman Judea llaqtamanta Samaritanukunawan chiqnisqa tiyaranku es decir phiñasqa tiyaranku kaypi kashan Judea ankipitaq kashan Samaria vecinuntin llaqta chiqnipura tiyaranku chiqnisqa ojalá chiqnisqalla mana rikhukuyta atirankuchu ojalá hinalla sipinakuyta munaranku qanñachu riqsinkina llaqtata hinata maypachachus llaqta allinta purishan chay llaqta competiyta munan y entonces chaypi maqanakuy kan chaypi discusión kan ajina tiyaranku kay iskay llaqtakuna Samaria llaqta chiqnisqa karan judeokunawan judeokuna mana rikhuyta tiranchu kay samaritanukunata chiqnisqa entonces judeo kanej noqa Galilea tarisaq entonces paykunaqa hatarimuq aqay Judea llaqtamanta ojalá kay chawpinta pasankuman karan mana paykunaqa urqunta inti rupasqanta pampanta anchininta chayaqku aqay Galilea llaqtaman anchichu sumaq tiyakuy paykunaqa nijku ajinata imapas chay llaqtamanqa yawrashaq pas hamuyunman hanaq pachamanta nina yawray hinaspa q'alata pichapunman ojalá chay runakuna wañunkuman niranku imaynan nuqanchis zapatunchista sariyunchisman chay llaqtanta niranku imaynan nuqanchis chay llaqtanta puriyunchisman chay huchasapa llaqta hayk'aqpas paykunapaqqa pampachayqa kanqachu wañuyllana paykunamanqa suyashan wayqiypanay aqay Samaritano llaqtapi nishu runakuna chiqnisqa karanku Judea llaqtamanta pero wayqiypanay mana chayllachu sino que aqay Samaria llaqtapi aqay chiqnisqa llaqtapi aqay mana allin llaqtapi judeukunapaq anchi llaqtapi kasqa warmi mana sutinta ninchu taytanchispa palabra pero kay warmi tiyaran nishu infeliz nishu llakisqa triste tiyaran chaypi ojalá llaqtalla chiqnisqa kanman uqkuna llaqtamanta kay warmi chaqa chiqnisqa karan mana judeukunallamantachu sino llaqta masinkuna Samaria llaqta masinkuna chiqnikusqa kay warmita imaqtin nichis wayqiypanay qhawari taytanchispa palabran nin
Akay kanchikaj versículopi. Hamusqa warmi Samaria llaqtamanta unuta urqukuq y Jesucristo yayanchis chimpayurusqa hina nisqa kuway ukhayta. Ima hora karanchay hora karanmi yaqapa suqta horas nisqa, es decir, no kanchispaq kushkaunchaw kay warmi pusuman anchuyuq hinaspataq nap'uyñunta aparikusparij unuta urqukamunanpaq wasinman apanampaq. Imana pipas karanchu inti nishuta ruphayuq chay tiempopiqa wayqiypanay maypachachus kay warmi luqsimusharan suqta horasta, es decir, no kanchispaq kushkaunchaw inti ruphayushaqtin luqsimuq unuta apakuq yuq runa judío runa Jesucristo yayanchis karan Judeamanta payri mayurun kuway uhanaypaq. Wayqiypanay imatan kay warmi sapallan rurasharan akay kushkaunchawta imaqtinmi, porque sapanka warmikuna unutaqa urqukuqku tutamantan isyayuqtin yastan ch'isinmanna urqukuqku unuta yapakuqku, pero kay warmi chaqa kushkaunchawta sapallan luqsikuq imaqtin p'inqaywan runakuna warmikuna kay warmita qhawaqku y paytaq p'inqakuq porque runakuna criticayuq imaqtin criticayuranku. Taytanchispa palabran nin akay chunka qanchisniyuq versículopi qhawari Jesucristo yayanchis tapuyurusqa mujer warmi unuta kuway hinaspa Jesucristo yayanchis nisqa unuta kuway, pero pay kay warmi nisqa manan imawanpas urqunaypaq kay unuta kanchu. Yanchillapi Jesucristo yayanchis nisqa. Entonces wahamuy qhariykita. Hinaspa pay contestasqa kay warmi manan qhariyuqchu kani. Y Jesucristo yayanchis nisqa allintan chayta ninki manan qhariyuqchu kani. Es qampaqa karan phishqa qhariyuqmin karanki. Y kunan qhariykitaqmin mana qhariykichu. Ankitay chaqa allinwan contestamushanki kutichishawanki. Wayqiypanay hayqa qhariyuq kasqa phishqa. Y kunan actual qharintaq manallata qharinchu kasqa. Wayqiypanay kay warmi may nuqanchis hina vidapi tiyaran. Nuqanchis hinapi mashkaran kusikuyta, pero mana tariranchu. Entonces kay pobre warmi sapa p'unchaw hunchaw kay warmi nih nuqaqa kasarayakapusaq, nuqaqa qhariyuq kasaq, nuqaqa kasaq wawakunayuq, nuqaqa familiayta cuidasaq, nuqaqa sumaq tiyakusaq, ajinata nih yuq hunchaw qhariwan tuparuq. Y entonces qhari de repente unquruspa wañurapun. Y wañurakapuqtin wayqiypanay kay warmi manana imatapas atispa ruraspa. Entonces ningwa kaynachu uq ratulla kusirukuni, uq ratulla kusisqa karuni, kunanri mana saqtaq. Y entonces uq qhari hamun, señora viuda, manachu nuqawan kawaq, nuqa sapay kasharni, y señora viuda qani, ichachu kay qhariwan kasaraykuqti uqmanta ichapis kusisqa kayman nih. Ichachu kay qhariwan hamushan qhariwan nuqa uqmanta familiayta uqmanta rurakuyman nih. Wayqiypanay maypachachus kay warmi aceptayun iskikaq qharita. Entonces kay qhari de repente uqwan pasakapun abandonayatamun. Y kay warmi nih imaqtin kay pasawan manachu nuqapaq kusikuykanqa.
Uqari hamullantak señora viuda manachu nuqawan kasarayukuwaq. Ichapas kaywan nuqaqa kusisqa kasaq. Tawaka hamuran ichapas kaywan kusisqa kasaq. Pisqaqa hamuran ichapas kaywan kusisqa kasaq. Pero wayqipanay kay warmi nuqanchis hina kusikuyta mashkaspa puriran. Imaynas qan sapap'unchaw a veces llakikunki. Hayk'aq kay qanqa sunquypi. Hayk'aq kay problemaykuna tukukapunqa. Hayk'aq kay waqakuy tukukapunqa. Hayk'aq kay unqusqay tukukapunqa. Manachu hinañachu kay ushasaq. Hayk'aq kusisqa kasaq. Y entonces uqman rinki uq doctorman. Mana kanchu hampi. Uq doctorman rinki mana hampi kanchu. Uqman rinki mana hampi kanchu. Kay warmi wayqipanaykuna allin kusikuy vidata munaspa aceptayuran uqta iskita wañapun uqta y warmikuna yastana rimarita qallariqna qhawari. Amapuni chay warmiman kanchu aychichischu qharikichistaqa qhichurusunkimanmi. Amapuni chay wasimanqa chimpayuchispaschu chay warmiqa millaymin qhichukuyqmin. Oh wayqipanay a veces mana nuqanchis entendenchischu imaynas vidakuna tiyasqanta. Imaynas kay familiakuna a veces sufrishanku. Mana kanqa sunqunta. Imaqtin chay mana allinkunata rurashin chayta. Mana riqsinchischu. A veces yanqa juzgashanchis. Yanqanmanta imatapis criticashanchis. Kay pobre warmi chiqnisqa, criticasqa. Mana pipas familiapi aceptaranchu. Mana runakuna llaqtamasinkuna payta rimayuytapas munaranchu. Wayqipanay. A veces kay warmi wañuytacha munaran. Pero hunchaw Jesucristo yayanchis chayninta pasasharan. Y Jesucristo yayanchis yacharan. Anchipin warmi chiqnisqa kashan llaqtanwan. Imayna judeukunana samaritanuna kachun, judeuna chiqnichunku chaypas. Nuqaq chay warmiman rinay kashan salvacionta qhispikuyta paspa. Wayqipanay kunan tuta Jesucristo yayanchis kayninta pasashan. Kunan kayninta Jesucristo yayanchis chimpayamushasunki. Kay taytanchispa palabran chawpinta. Porque kantan riqsisunki. Kanmantan taytanchis llakikun. Kanraykun munakuspa pay wañuran. Kanraykun kunanpas hamushan. Wawayqichapas aceptaywanqa. Wawayqichapas chimpayampuwanqa. Wawayqichapas kay waqayninta saqinqa hamunqa chayqa. Wayqipanay akay Jesucristo yayanchis chayninta pasasyaran porque riqsiran kay warmita. Imaypachachus kay warmi chimpa kushka unchawta luqsisharan hina. Jesucristo yayanchis tuparun hina nisqa imatan kamunanki judeu kay Samaria llaqtapi acaso allintachu apakunchis. Wayqipanay kay mundupi kanmin asasqa iglesiakuna, religionkuna. Repente kanniwaq kan adventista imatmunanki nuqawan kay religion manta kani. Kan bautista imatmunanki nuqawan kay religion manta nuqaqa kani. Imata kanmunanki. Wayqipanay pero Jesucristo yanchispaqa imacha kashan religion kunaqa. Mana payqa chaytachu qhawan. Taytanchisqa qhawashan sunquykita y ch'uyakay ñanman apayta munasunki. Ch'uyakay iglesiaman apayta munasunki. Ch'uyakay palabranman apayta munasunki. T'aqkay sunquykipi kananpaq. Wayqiy qhawari taytanchispa palabran. Chaypi nin samaritana tupayurusqa Jesucristo yayanchiswan. Hina kay warmi nisqa Señor, kan imayna riqsinki pisqa qhariuq kasqayta. Kan imayna riqsinki kay vidapi kaynata purisqayta. Ichaq profetachu kashanki. Pichu kashanki. Hina Jesucristo yayanchis nisqa. Nuqa riqsini vidaykita. Nuqaqa nasisqaykimanta pacha riqsiyki. Hayk'acha chukchaykikunan kashan riqsini.
Imas familia ikipi pasasang reksini. ¿Acaso manacho no kayakikuni kang manta? Chaymin kunang hamusani. Pinkangi konkorikuska. Manacho Mesias kasyanki. No kakusayki kausasyak unuta. Niska Jesucristo yayanchis. Yanchiwanka mana hayk'aqpas hamunkinachu kayman. Kushkaunchaw p'enkasqa. Hayk'aqpas hamunkinachu unurquqa kaymantaqa. Kusisqa ripunki. Señor, kuyuway chay unuta. Manan kay vidapi allinchu kashani. Kuyuway chay unuta kawsashaq unuta. Manana hayk'aqpas kayman hamunaypaq. Manana p'enkasqa tiyanaypaq. Manana waqasqa tiyanaypaq. Taytanchis nishasunki. Kusayki kay kawsashaq unuta. Sakinayki kay vidaykita. P'enkakusqayki vidata. Imatana ni chunku familiaykikuna. Yanqachu chayman huñuyukuwaq. Yanqachu kunan chayman chay iglesiaman chimpayuwaq. Imatana ni chunku. Taytanchisman hamuy. Hamuy, chimpayamuy taytanchisman. Wayqiypanay may pachachus kay Jesucristo yanchis kawsashaq hunuta kuyusqa. Wayqiypanay kay warmi taytanchispa palabran nin kay iski chunqa pusaqniyuq versículopi. Kay warmi chay p'uyñunta pampaman sakirparisqa hinaspataq risqa llaqtaman akay hatuchaq llaqtaman hinaspataq willamusqa runakunaman hamuychis qhawarichis kaypin uq runa kashan llipintan vidaytaq niruwan manachus kay kashan Jesucristo yayanchis hamuychis llaqtantin qhawarichis kay runata. Wayqiypanay kay min suceden may pachachus kan kawsashaq hunuman yaykuyunki. Kay min suceden may pachachus kan bautizayakapunki. Kay min suceden may pachachus kan taytanchismanta desidiyakapunki. Yaykuyunki unuman, luqsiamunki unumanta, bautizayakapunki. Entonces p'uyñuykita sakinki. Imataq p'uyñu sakiri. P'enkakuyniykita sakinki. Kay llakikuyniykita sakinki. Kay waqasqaykita sakinki. Kay q'ala problemaykikunata sakinki. Huchaykikunata sakinki. Y entonces kawsashaq uqmanta kawsashaq hina. Uqmanta paqarisqa runa kapunki. Uqmanta paqarisqa runaqa willamunki runakunaman qhawari khayna tiyarani, llakisqa tiyarani, waqasqa tiyarani, kunan kay Jesucristo yayayta riqsini, hamuychis qankunapas, llakisqakuna, waqasqakuna, hamuychis kaypi tarinkichis, kay sumaq kawsakuy vidata. Wayqiypanay, kaymin representan uqmanta paqarisqa runakuna. Uqmanta bautizayakapunku, uqmanta paqariyunku. Hinaspataq taytanchis pañamakinpi hap'iyun. Imatan kansuyashanki, hinallachu llakisqa purinki. Kusikuyta mashkaspi manan rataq tarinkichu. Huncha wayqiypanay nuqa hatuchaq llaqtapi predikasharani. Hinaspa hermana niwan, Pastor haku visitayaramusunchis kay runakunaman. Hinukta punkuta takayuyku. Takayuspa señora luqsiramun. Warmi luqsiramun. Umanpi churayusqa pañueluta. Hinaspa kay warmi niwanku paseamuychis. Tiyayukuychis. Tiyayuyku chaypi. Tiyayuspata hanchipi. Qallariwanku vidanta yupakuyta nuqaykuman. Pay cancerniw kasqa. Mana kanchu solución. Doctorkuna nisqa hinallapuni kanqa kay terapiakunata rurakunayki. Chayllaman punkuta takayarmullantaq qarin, qosan, ujerqichantin.
hira niwanku kankunari imata kaypi rurashankichis nuqaykunayku mañaku hamuyku esposaykirayku unqusqa kasha haya mañarukusunchis chaymantaqa nuqa ruranay kasha ratulla mañarukusunchis pero manaraq mañarukuqtinchis manachu ch'ulla textullatapis liyurunchisman chaypi kicharini taytanchis palabranta willayuni unquyqa kay mundupicha kanqa hanaq pachapiqa unquykuna q'ala chiriyapunqa hinaspa kay warmi waqarikun nuqa munani chay Diosniykichisman riyta nispa hina kay runa tapuywan pastor imatan ruraykuman kusisqa kanaykupaq kay wasipi mana kusikuy kanchu nuqa kani profesor ipay kasqa hatuchaq universidad manta profesor doctor kasqa pero mana kusikuy kanchu maypachachus nuqa hamuni waykuna esposaypaq escuelaman irqiyta churamuni waynayta chaymanta nuqa rinay llank'anaman yachachimunay waynakunata universidad kutimuni kaqllata sapapunchik mana momento kanchu rimariykunaykupaq yanchi momento rimayusharayku hina esposo waqayta qallarin paypis waqayta qallarin imatan ruraykuman entonces chaypi taytanchis palabranta explicayuni qan munanki qan necesitashanki kawsashaq unuta qan llakisqa purishan necesitashanki kay taytanchisman chimpayunaykita necesitashanki taytanchisman puriyunaykita taytanchismanta bautizaykapunaykita hina chay profesor nin esposantin entonces ichus chay ñan kashan kusikuy vidapaq nuqa bautizayakapusaq wayqiypanay mana nuqa creyita atiranichu sabaduta iglesiaman chayani chaypina hatuchaq profesor terrununtin esposantin wawantin tiyashasqaku y waynakuna chaypi profesor ninchis unaq kashan kaypiqa mancharikuspa qiparanku maypachachus waharini bautizakapuychis nispa paykuna lluqsiyamunku wayqiypanay lluqsiyamuqtin paykuna pay chay esposa bautizayakapun manapashi kay vidapi cancermanta librasqachu kan pero kay hucha cancermanta librasqana nuqa uqllata muni llipinkuta hinaspa paykuna niwankunan ichaqa kusisqa kashayku kunan ichaqa maypicha unquypis kakun kunan ichaqa t'aqkay sunquykupi kashan actual kunan iglesiapi paykuna kashanku umallishanku wayqiypanay maypachachus nuqanchis taytanchisman rinchis t'aqkay kan maypachachus nuqanchis p'inqakuyta saqinchis p'uyunchis saqiyatamunchis kusikuy kan t'aqkay sunqunchispi pero imatan taytanchis ruranqa sichus qan mana hamunkichu sichus qan mana chimpayamunkichu sichus qan mana puririnkichu qan hamunayki orayamunayki qan hamunayki ñawpaqman Jesucristo yanchis wahamuchasunki y nuqakunan waharikusayki qanta hamuy ñawpaqman makita uqariy chaypi hamuy kayniyman sayariy chaypi hamuy ñawpaqman pin umallikichu kashan iglesiapi pastorchu kashan pin kashan ñawpaq hamuy umallikkuna yanapayamuychis hermanokunata chimpayaramunanpaq hamuychis kayman hamuychis taytanchis wahashasunkichis sichus qan llakisqa mana imatapas rurayta atishankinachu sunquykiwan mana imatapas atishankinachu puriyta ni mayñanta puririyta hamuy qan taytanchis rimayushasunki qanta ama waqaynachu sapayki ama sapayki tiyaynachu qan hamunayki chimpayamunayki pin kashanki profesorchu waynachu de repente wawaraqchu kashanki de repente ñachu edarniyki pina kashanki ñachu kay vidata pasarankina pero kunan kutirinpushanki taytanchisman hamuy ama manchakuychu qan hamunayki ñawpaqman kaypin kashan kusikuyqa taytanchispin kashan t'aqkayqa taytanchisminkunan sumaq kayta vidaykiman churayamunqa
Gracias wayqipanay kuna kayman anchayamos qaykichismanta kunantaq mañaykusunchis. Yayayku hanaq pachapi kaq, taytayku kaypi kashan wawaykikuna, may llaqtamantara hamurishanku, may wasimantara hamurishanku, may llank'anamanta hamurishanku, pero taytay kayman chimpayamunku kunan palabraykita uyarispa, taytallay akayuncho qanga kay Samaria llaqtanta pasaranki chayqa, qan yacharanki uq warmi kasqanta chaypi, yanchipitaq taytay qan riqsirinki kay warmita ch'akinayasqa, mana unumantachu sino palabraykimanta, sino kawsasha hunumanta ch'akirasqa kasharan, llakisqa, p'inqasqa, rimasqa runakunaq kayllampi, taytallay, pero qan kay warmirayku riranki chay llaqtata y kunampas wawaykikunarayku kayman hamuyuranki taytay palabrayki chawpinta. Qan yasapanka wawaykita saminchay, qan yasapanka wawaykita Santo Espirituykita sunqunman churayu, qan t'aqkayta churayu, kunan paykuna bautizayakapunqaku, kunan paykuna entregayakapunqaku vidankuta qanman, taytallay qan yakunan mantaqa sapap'unchaw puriri paykunawan, qan sapap'unchaw vidankutaq pari taytay sumaqllapi, taytallay vidankuta kuna churayamuni makiykiman, ancha munaku Jesucristo yayaku sutinpi hinataq kachun. Amén.